plon zanbe azan foton ko ne godo o some imenya gbo pe gbe tan le mi na ten kon bo ho me sin gidi du ha sume tan la si meton mi na jo wa lo mo koton do o kan don we me makaudo aso alo we maudo asia mana do ndo je gbese azangbe o ena biology ali so alo aligege me o de ala so be na nyunu oje we so atuma na so o kan do la question apako yo ali tun kom lo jiro talagbe na tinu la question apako lo egbe bodun kon na tinu we kin ala zawon o kin tatongo mi me kai agbozu kameton le mi na do mi me maudo aso alu mi maudo mi me ko do aso alu mi o da si o mi na mo lo jiro ki kwa wajije o ena tinu mi tentinu egbese azangbe o me makaudo mo koton de ya mi na do no lojo ali tun lojo kan ko lo medin o nde kundo won isi apako di muna ni muna pachawe yo ko mi ton le mi na tun mo lojo egbese azangbe o akwesi apako yo nko ina tin mi akwesi apako won de bude mi na ze onu na ibi sinisi o kwe mi na zawon o kwe we go we me kai yin we lobo bo ma bo do aso alu bo do asio mi na do no lojo ali tun ko mo lojo egbese azangbe o aja nde wa gbe asutu era do ba nse ara situation ko ara se mona do wa no leji o kan do we me ma do aso alu we me ma do asia mona do no ko mo lojo ali tun lojo egbese azangbe o no ko ina tin lo won isi apako mi bo me ba de o ani bla mo mo koton amo ero di lojo eni te fun bo won lo wa ile bo nu eja we so e na nipon bo kan do we me je mo lojo ali tun akwesi apako yo tara gbe na tin lo akwesi apako bo le ni tore gege na mi wa lo akwesi aliji o kin ana zan we kin ko kun ene go ni me ra ka sayin bo do aso alu bo do asio mi na do mi lojo mi ni tun ko lojo egbese azangbe o nde bude mi ga bi gbe o won yan de la hu e la hu gan bo ina pacha mi gbe na do yan lo mo je ka po yin la su tongo mo je ka gbogbo yin la si tongo mo mo koton e la mora wa lo mi ton mi na do we mi ma do aso alu we mi ma do asia lojo lo gbe o e ko lojo e na so won lo tabla lojo emi na no ko gure we yin dagbe o e yi lo we ni ton emi o me ana mo me le asu na lo me da si no yodi mo kan do la so to si apako yo no ko ina tin la so si apako o kin ala zan we kin we go mi me ka lo kini yin wele mi na do mi me ko do asu alu mi me o do asio mi na do mi do jo mi ni tun lojo kan ko lo mi din o asu pasi potent yo ni ki kwa wajiji yo ero tada we be do na do wa me ma ka do asu alu ko mi o do asia mi na do lojo ali tun lojo e kun na no le me tro me na jiro we alu me sinu anje to na je to me sin nunu to na je to jio akuna bako o kan do la question apako yo ani tun ade ba puton ani ba mo ba we alo amo kun lupo o tara gbe tinu la question apako yo egbese azangbe ba be apero de me onu na ton spoon dagbe nu o kan na zawon kan de nu kun lupo go we me kan lo fiejin yo e nda lo ji o bo ma do aso bo ko do aso alo bo do asio egbese azangbe o amoloji o le ni to ibi o pe gbe na dijon to ko me yibo ipon yo nde vo alo bo ipon me le vo ene kun na do ai me nu egbe o le ablo mo fi fara ran ho do to mi o sin kan la ho o kan do we me lo fiejin yo do jiro mi ni tun ko mo jiro won yin mi ton bo ma do aso al bo ma do asia mi ni tun won yin mi na do me de al me de na do mi o won yin de no yo natural be ma son de go na e we na won yin ni mo koton bo kan do ni lojo al tun lo egbese azangbe o ababuna yi akwe ababuna mo akwe na blunde na e do jiro me na yakwe mo koton le nu yo gege na wa nubo e ko kan do confiance le nu kamera de mi na so akwe nu yo mo koton ni me nu ba pachawe o ko ya kan zawon yo kan foton kwa tongo mi me ka lo nu da gan we bo do aso al bo do asio mi na tun lo igbe yo mi ni tun lo jiro o yi wan de kunbe o kiko kele na do aso pasi protection wa mi ma ka do aso al ko mi do asia mi na do won yin ma do tabu ma do afo a we ma do tan mo koton ni mewo chobo kan ya bo do na pese apako yo ani tun lo jiro egbese azangbe yo kan ko ni o me kan ko lo ton kan ko lo me yo tun lo jiro nde bu ya ja bi gbogbe yo ani do control na kanji ai me to ni do ti wa chu na e mi to we pin ala zawon we pin enego mi so ti phenomena a on click le gon bla do mi lojo mi ni tun lojo kan ko lo me je mi ni ton mi le robu bo play awe won mi ton bi ki bo nu de ni jablo mi ni do blo do po bo kan do we me ma do aso aro ko mi do asio bla do ni lojo ran tun lojo kan ko lo me je o di do do mi le gbe me o na zuma ba jije na tin mi me kai scorpion le o mi na do mi lojo mi ni tun lojo kan ko lo me je o tara gbe na tin mi do akwesi aleji wonu mi ya bi gbogbo o mi na program gege blo to listen chobo kan bo tun lojo egbese azangbe o nde bude mi na solo te yo nu ona do nu kan yi
wekui mina zã we wekui wego we me karo kadato yin we yo bodo aso alo bodo asi yo mina do ni lojiro igbesi azangbe yo eni ten ko mo level blue nbi fido we na sume ton ko ala sime ton ko enko eni ton ena le bina zon wa jije na wa we me maka do aso alo we me do asi ya mina do ni lo kumo lojiro ekun bi lojiro ani lo te kakaka bo kamena ido we so ani titero we diwo o ka e bodo ni lojiro ani to lojiro ndebu de aja biblogbe yo no ni nu da jonu bo na blobo ni ona zon so o me gege tenti bo aso ala kwesi apapo yo ekun so ran yin anu yo o pin akala zan we tun gba mkun ko go mi me karo no yewo zo gbanu yin ele bo ko do aso alo bodo asi yo mi na do mi lojiro mi ten ko mo ma do kun le dojibo ma do sin gidi ji mi ti kwi o tun lojiro ndebu edo te alo ndebu yin mo tagba de me ani tun lojiro nu ekoro presente me ejan lo ji to egbon bo kan do we me capricorn lojiro we me ma do aso alo we me ma do asi ya lojiro ani tun lojiro won isi apapo yo lojiro ma le ni kon bo kabo ni nu eko wa yo sin ta me na on le ni kon o de an bo mo me de vo sin ali ayi ankan bo kan do mi lojiro mi ni tun lojiro egbesi azangbe yo ndebu de me mi ja ko ebero gbe yo no na do nu kon yi no kan do nu kon yi yo mi ni tun kon lojiro ojo ho eni te kon do lo meditating o kun kan za won kun afoton kun ni go mi me ka lo 50 yin ele o do aso alo bodo asi yo mi ni tun kon lojiro ni mi tole ke na yi wa bo nu kon natin nu kon kan natin mi yo me ma do aso alo me do asi ya o so ani do li ni dagbero me po poji bo kan do mi da question apapo yo mi ni tun kon lojiro kan ko lo meji yo nu keke na ti bo mi na wiwa mo na to be ni kan dagbe mi bo mi na le bo amo mi de me kanji o ku mi na za won ku tanton go bo me kan we bi yin we ologo mi to si we bo ma bodo aso alo bodo asi yo mi na do ni kun lojiro ani tun lojiro egbesi azangbe mi bi na ti ko no gbe bi ku na to tagba nu do mi no po mi mo no po wa ena ni la chi bo kan no wa mi ma do aso alo we ma do asi ya lojiro ani tun kun lojiro egbesi azangbe yo ndebu de a so wa ndebu de a be wa no na do nkan inu itanta jawe no ko mi tan mi kan ro mi lojiro mi wa ko se apapo de suleso ala tun kun lojiro kan ko lo meti o no e na inu mo na inu ti ajile o ni mo ko ton le o keke ti me ko dede e ko kan na zawo o ko ni ko to da me ora vitam ndogbe mi bolo fifa ma gbo tonton ni kondo mi bichi la do mi loje ti san le ti o do nu wiwa de ni wa mo ko ton ajawe o an he singolopo an he bougie we ropo an he je bibla ropo ala he agasago kwa vilopo do fite centre de l'alphabétisation parakuton centre de l'alphabétisation parakuton be singa tome ewe nu wa mo ko ton ede bo kana he chaki aton we leji numéro da me uton 96 44 90 89 allo en enseigne mo 90 01 33 34 ba gbe to FIFA ni mo kondo lo ko mi ton leji ena chemi